يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرحيم. قرآن शरीफी तर्जुमा पो गति आबा अजदादी स्कत पे का दिक्कत बुया है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम स्वादिक़ीन. खुदावंद मुतआल यक़ुस ज़ाहिरन पैगंबर अकरम खिताब में पैगंबर अकरम यंग इसका सलमुल ख्वां दी यहूद पोनला इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह. चूंकि यहूद पोनला दावा मन मांगो यहूद की दावा पोने चिगदु इन कुंतंग खुदावंद मुतआल यक़बी शीतिया सेस्पा तमाम गमा बसी क़यामती खुदाए सवाब ना मकाम ना जन्नत ना नियामत गमा मखसूस खुंती शेषा साइर उम्मत लमना नगनग बचा यहूद भी खुल्कियात चिकदुइन देखा गया कोई तरफ ला इशारा बेद पैगंबर ला खुदा से खिताब बेद लेंगी पैगंबर यंग इसमोल ख्वान यहूद पोन ला अगर खिंतज़रत इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु आखिरत दार को यानी बहेश दू फ़कत मखसूस खिंती फरीज इंजर दावा बेद अगर दुका तो इन्ना इनकान लकुमुद्दारुल आखिरतु आखिरत दे दार कुन बहेश्त बरीन महल करामत युंगामा मखसूस खिंती का तो इन्ना इंदल्लाह खुदावंद मुतआल यक़बी शीतिया दू मखसूस इन खिंती फरीज खालिसतन खिंता चा इन्ना दी दावा बुका तो खिंतज बेदना मिन दूनिन्नास इसाइल मिन लमी थोपचा इन ले बहेश हक मिछाचा बहस गामा खुंती शेषा दू यहूद की दावा पैगंबर ला कसल मोल दुका तो इन्ना यरस ख्वा जवाब कसल मोल निदु इन्ना फतमन्नउल मौत इन कुंतुम स्वादिक़ीन. खिंतेज आरजू बार गोशिंग शी शिक्षाम से मौत लेब शिक्षरे चिया खिंती दावा पें खिंतांग स्वादिक़ीन न कतो चिया चूंकि अगर खिंता ए क़यामत नंग कोई ज़मानत हेब्ज़ो दिन सो मखसूस खिंती फरीज नज़रे क़यामत बहेश्त नियामत दी दुनिया का तो स्पेस पे का तो बना काबिल स्पेस पे मिन बल्कि दिमा जिंदान सोजो छान हर आकिल इस नियामत या छायोत पोला गंग्योस बचिन दी दुनिया पे ज़हमत योत बाला योत ताब योत बस खिंतेज मोती तमन्ना बोस जोस्पे एक खिंती राहती जगह का बहेश यानुक चिकिंता चा इन लोग खिंता चा इन दे नियामत दार आखिरत पे छायत भी दु तमन्ना बोस निदी तमन्ना का तो बना खिंती दावा पे खिंता सीधी यकीन मो स्वादिक इन मो साबित सोंदु का तो मैंने खिंतेस यहाँ हीला बसे ज़बानी का ज़ेरी बिस पर एक सोंसे फतमन्नउल मौत खिंतेस मोती तमन्ना बोस इन कुंतुम स्वादिकीन अगर खिंती दावा पे खिंता स्वादिक इन यानी खिंता वाक़अन तौरात yang jannat maksus kinti inzere ka to kinta ta dia khonzudna yang suwa min khalisatan lak min dunin nas duga to inna tamannawul in kuntum sadiqin. खुदास कसल मोलत अम्मा यहूद भी बातिन स्मिन पे यहूद भी दे मज़मरात गंगमा खुदावंद मुतआल यक़ुस क्रोले फिंग से खबर तंगे कसल मोलत वलन यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम. अम्मा यारेल्तोस दी यहूद पोनीस दूतो लास का तो बसयोत बिमा क़द्दमत ऐदीहिम दिल्ला सुनी नतीजा पो खुंता यकीन यो क़यामल्ला जहन्नम यंकुम खर्चिन ज़रे दून ला कोई सी बसयोत दिका हर पैगंबर इलाही तकज़ीब बचा ईसा कुरान तकज़ीब मूसा कुरान तकज़ीब
پیغمبر فیق به علائم گام تورات یعنی نخونیز تحریب بسه ده قضایا کن گام زده دیون دو چوس گناه کتو این چو گناه کتو کی تکذیب رسالت چوسون توحید یعنی شرک آلوس برات اما چوسون دیون بخشش میشه گناهین خواه یقین یود نتان دی دنیا بگشانه این فقط جهنم نتان یود زره چانه خداست کسان مولد ولن یتمنونه خویز آرزو اصلا بچمن لن یتمنونه اصلا آرزو بچمن یهود پونیز چی هودی موت پی چیه؟ چونکه بما قدمت ایدیهم سنال کنتی لقبی کا کسب بسه غنی عمل کا توسنا کالیود انبیاء خچک شهید بسه مید موسی بن عمران کتاب بیان خویز تحریب بسه خاتم النبیین علامت کنسکیاله امت زلالت یا تانسه بخشیش میسه گناه کا توسنا کالیود کلبان کنتی وجدان بزرد این غتا بهش چی بهش جهنم خالدین فیها چتین زربه کخوان پتا یود بیان خویز جو بسان دیگو دنیات پیگا باز هم لوشک سمسه ابدا موتی تمنا بچا من چیه بچا من آیا پیان اشاره بده بیما قدمت ایدیهم چونکه دون لقباسی که هنتز گناه که تو معصویت که تو سنن لا کلیود ده معصویت و سزا ناز دلوق پتخوبت زربی خطر یعنی نوک اصلا تمنا بچا من گناه کلنگتا اشاره بزده والله علیم بالظالمین خدای ذات متعالی فیقبل علم یاد ظالمون از کوئی باطن بیان چی فکر سیک بید چی عمل کت خوینز بین یاد چی خوینز کی بیان نیات شون کت یاد خوب بالاخره دین گامی که خدای ذات بل علم یاد پس یهود پی باطن پشتش کلزیست کشل بسن کنم مثلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا پیغمبر لا خبر تنگد خدا سیز کسل مولد لنگی حبیب یارا حتما پتا چچین تخصفا چچین یارا توپا چچین هم دی یهود پون دیون أحرص الناس على حياة تمام امت تمام میون تمام مخلوقات تمام انسان بشر گنگمه بسید دی دنیای زندگی کی ناچی زندگی اینا قضی طرف له سخت میلیود شدت میلیود احراس یود حریص یود کیمو کنس نینگر منمو جخص یود ده حیات دنیا پی طرف له دنيا طائفة يودين إسكات صوصة صوصة طائفة بسوين ومن الذين أشركوا مشركين ونعدي أتاركوا يدكي دنيا حياة ولا سخط دوسنا محبت جقن وسخط چيا چونكي مشركين ولا مسلمة كون مشركين كوين نظرية بمعنى آخرت بيهما يان يود مت بيهما چيو نيود ديانو ثم ياك دوش جقن مثلا دیا مشرکین نتسخصا تو دی یهود پون لان دوش جگن یود کوی نانگوس پیان دی دنیا دی جامعه زندگی ولی چیا چونکی پتا بود مثلا میکنه ان نوریک چچا منظر باید بخونید در بدل مانگوس هذا کسان مولد ولا تجدنهم پیغمبر یاران توپ بچین یاران تخفا چچین هم یهود پون احرس الناسی میگم ما بسی محبت تجخن حریص بکن لیکن سینگر مقام مجکن اینچی کا على حیاتین دی زودیا معمولی دی دنیای زندگی کا شیء سخت سرکنی و دون یان طایفه و من الذین اشرکوا دون طایفه بگیم ابتدای کنه مشرکینا موحدین منا هه خودون دونش چی بچین یود دی طایفه نیسکاز یود احدهم لو يعمر 1000 سنه كويس مين بيان محبت جاكتين ودا يا ودو يعني محبت ارزو دوس محبت جاكتين كوينا قار ريونس احدهم كوينا قار فردز لو يعمر 1000 سنه احبا نتي عمر كل اسطنتي نتي دو باسان سي يعني طول عمر ارزو جاكتين ديو زين كوان دي طول عمر بيانو فتنة فساد معصيات مهلت شد كونز ديان قسم ران مبد ده يهود نصارى وغيرها ومشركين قامت هذا محبت جغد الدنيا عمر بده
كسل مولد وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني وما هو دي ضرب من كي دي هو زميرشان بلعل تفسير أن يعمر يعني دي عمر من متجسبو الفسنة شاهد بو عمر دارا شاهد بو بمزحزحه زحزح بمعنى بعدين قرآن يعني كان زحزح ينصيد هي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قرآن يعمل سمع ماضي كلمة ينصيد فمن زحزح عن النار قاسو جيك بعيد لزنكتو جهنمنا وداخل سنة بهش يعني فقد فازي پس دیانو كان زحزح بودي زوغا ترجمة بازده لو يعمر 1000 سنة وما هو دي عمر 1000 سنة تجسبو عمر ما تجسبو بمزحزحه دي يهود يا مشركين لا بعيد بكن من دي دور بكن من عذاب إلهي شديقنا أن يعمر دي عمر طول تجسبو دیوز تب مثلا معصیت معمول دنچین دیانو ایانو تب عذاب شدید چجین عذاب نجدا بچه من والله بصیر بما يعملون ذات الهی فقبله بصیرت و آگاه و علم خدا لکنز به فعل عملون لطامس قبایح کنز بید مشرکین نشتی قبایح عملون بید يهود بونش چه قبایح عملون بید دیگه کتابون تکذیب با ایک نبی پوی که ایراد با دیگه ده نبی پوی که دیگه پیغمبر پول عزیز با دیو چه کوین که معصیت دنی والله بصیر بما قل من كان عدوا لله عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه داستان چیگیان قضیه چیگ دو این سکی یهود پونیس مختلف بهانه کنس رسول اعظم فقوز دعوت بهانه اسلامی طرف لا یهود بون مواجه جزنا یا یهود پون یا قدیم یهود پون نسل لزده یکی از بهانه یهود یعنی چیگ دو این من سکوین زرسو پیغمبر لا یاری که قرآن پو جبرائیل امین از نازل بسو دی فرق نچا یاری که ایمان کن ممید میکائیل اس کا تشانس بینه نچا ایمان کن چه؟ چونکه دی جبرائیل خچن یود سرسول یود کو مالک عذاب این کو نچا ٹھیک مید کو نچی دشمن این یهود مندی طریقه تعبیر باتسو چه؟ قضیه گذشته مثلا ده امت پیکده امتون عذاب نازل بزنه مثلا جبرائیل واسطی که نازل سون خود ده توری ری کنه حسه چت کنسه کوین گوی کنه کن بجبرائیل این مثلا لحاظا بهانه چی کنید دیو بسو خب یاری که وحی نازل بکن بجبرائیل اس کنزین تو خب دی فرض نچت ایمان کیوں مبید میکائیل اس کنس بین نه کیوں چت بین چیه میکائیل دو تو رحم چند شریشته کین کد رو ذکر البت کد تکرگمو چجوب بند دی جبرائیل چیز اسناری نه سرسر این نچان نه جبرائیل دیک پامید و جبرائیل نچی دشمن این زیر تعبیر بسو دی آیه شریفه بین اوده قضیه پول اشاره دور رد بس کسل مولده قول لنگی حبیب یارز کنگا جواب تون دیون لا من کان عدوا لجبریل گاسو چیز عداوت نباقش جاکتوک جناب جبرائیل امین فیق پولا اگر دو کتو جغنا فإنه نزله على قلبك فإنه الشأن بدوين دي جبرائيل بوس كوي واسطة قرآن نوحي بو نازل بزيري قلب مبارك بك دوام بإذن الله خدا وند عالم إذن تاس جبرائيل لدي وحي بو پیغمبر قلب مبارك كيرزي كنستانس دي وحي بو دي قرآن بو دو سوس خصوصیت یود که مصدقا لما بین یدیه یاران بس قبول دون لا یکنی انبیاء کنی کتاب پلا تصدیق و امضا بکن بودی قرآن پوین سوال مسون مصدق لما بین یدیه یاران بس اسنان لا بی کتب کن لا دونیان و هدا دی قرآن پو هادی امدین جز امال لنستنچین خدای طرف لا توحیدی طرف لا نبوت شکچین امامت شکچین تمام اصول اعتقادات نی طرف لا قرآن سے ہدایت بچین
و بشرا للمؤمنین دی قرآن پورگس کدنا مبارک نه برکت کن کن این مؤمنونی فرز رگس کد کن کن بشارت کن کن این کن منا پس گاسو چیز داره من کان عدو لله گاسو چیز عداوت جب تسنین یعنی یهود بون نظرت گاسو چیز عداوت جب تسنین خدا لا ठीक وملائكة دي خدای سما دي ملائكة سغا ملائكة گاما خدای حکم گدول کان عباد صالحین دون لا عداوت کا تو جغنا و دون و رسوله خدای طرفنا نازل سومی پیغمبرون یانو کنتز پیغمبرون نسبت لگا پیغمبر چی نہیں گا پیغمبر چی نسبت لگا تو کنتز یان کون جغنا عداوت کا تو جغنا و دون خصوصا و جبريل جناب جبرائیل امین لکا تو کنتز عداوت نکن کا تو جغنا و میکال فیق بول جغنا کی ملک مقرب اندیون دو کا تو جغنا فإن الله عدو للکافرین پس خدای فیق باندی کنا خدا دشمن لبین چین خدا دشمن این سی دشمن کفار مشرکین سغی گا حق عناد بخن پی دشمن این خدا این منا خداوند عالمی ذل سزانا جزانا عقاب بس من خود داچا مسونه ولقد انزلنا اليك آيات بينات ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون छत खनंगिम बो यकीन नंगिम बो तरछत नंगिम बो खुदाय ज़ात मुतालिस अंज़लना इलैका यानी तरफला नाजिल बस पैगंबर ला खिताब ची आयातिन बय्यिनात दूसरे मौजिज़ात आयात का तो की दू बय्यिन रोशन रोशनाई तंखन इन मर्दुमा हिदायत तरफला ज़ुलुमात जहल दी तारीकी पु बरतरफ व रफ़अ बे मौजिज़ात का तो यरान शज़दे बस قرآن مبين وسائر معجزات انبیاء پیغمبری وما يكفر بها دی آیات کی روشنی تنخنی آیاتی نن ظلمات شرک و کفر و وهم شاگیانون نجات تن می آیاتی نن اودوز بس دکا کفر بچمن دکا گوبگل بچمن الا فاسق انسان نزمت پا فسق چین شریعت قانون بین سے چا گا چیشی قانون پیو چخ سے بین سے چا فاسق چیز لین چونکہ احکام الہی کن چخ سے بین شا فاسق سو یا لا فاسق الا الفاسقین وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا احدا نبذه فريق منهم دیگه لبنه یهود پونیان مزمت صفت چیا اشاره بید آیا دیا در پومینه کنتز گا وعده گا حج کنتی کنا انبیاء کنی ذریعه که خداز گا میساق لنا کنتز چک چک سفانسان کنتی گا احلنچا دی لس وزر دو چکچا دو ضربه دو چکچا دو چکچا دی احتون گاما نباله فریق منهم کنتی انا بعض فریق از اهل الهی کن گاما پنس اسکور پنسان نباله یعنی پنسان اسکور یا حد بگردول مدول پنس دیون کندامینا انت ديوما بس احل ديو بس انا بعد يعني كون كنا يقرا له او كلما عاهد واحدا او دي ترب منك انت زغا احد دي يهود بونيس عاهد كون احد بو سنن دي بس خدا نه دي بس انبياء نه سنغا اولياء كون بارم كون تعهد بنا بس رجعنا دول مدول با نباده فريق منهم كنتي انا فريق زيزو شخص فرنسا و تمام انبیاء کتب کنن مخصوصا تورات یا تعهد سون زیاد بین پیغمبر نه پیغمبری وسیع و امیر المؤمنین لا قبول با کوین ولایت بلا تسلیم سون سے کوین کا ایمان کیوں مزره قالوا اقررنا زر كنت اعتراف بس یود بین مثلا فريق بل اكثرهم لا يؤمنون بل اکثر دی کنتان یهود بونیز اکثرش ایمان و تصدیق و ایمان قلبی کنس کن من دی احد کنی که یا اولیاء کنی دعوت کنی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
وزمان کی جاءهم کوئی خدمت لا یونس یهود بونی طرف لا یونس سو یونس رسول پیغمبر کتو یونس من عند الله خدای چخنا دی پیغمبر بوز مصدق لما معهم کنتان این باید بیده کتاب پولا تصدیق بندیود سو خب مسلم پیغمبر فیقبی بعثت یعنی یارلتوز پیغمبر فیقبی دی کتاب مبین قرآن یارلتوز سابقی انبیاء کن موسی عیسی بدون سلیمان پا تصدیق بید مصدق لما معهم دیونا دیوت پا هم منا چی بس دی یهود بی علماء کن لستخفصون دیوز حق زیرینو دیو نبی اینسو دیوز نتی کتاب پلا تصدیق بینو زربو شسنا نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب یعنی اهل کتاب کنی فریق چی بین سے یهود نصارا دیون اهل کتابین اهل کتاب کن لکھاں کنتی کتاب کنی دی پیغمبر پوی علامت سی سے دی پیغمبر پو دیانو انسوک دی پیغمبر پو نتی کتاب من لتصدیق بینو زیر بو چھوت بنا دی فریق کشتی باز سکور فهم سے تنس چی کتاب اللہ خدای کتاب پو یعنی تورات انجیل واقعی سکور فهم سے مانا چھوت انچی اچا تقسیم فهم سے تنس یعنی دیکھا مدوکس وراء ظهورهم يعني كنت الجابة فنص كأنهم لا يعلمون قويا علم يوتنشي علم مت بالجاهل نتصور بس كنت علم يوتي كتاب ونيوندي بيغمبري علامات برسي سيدو كيف يقبي واسي علامات برسي سيدو زري دي شوت بچي كنتي كتاب بده تورات انجيل ونرجابة فنص دي كوني علماء كونيز يهود نصارى بعالم كوني رهبانيات سغيز راهب سغيز كأنهم لا يعلمون قويا كوان أصلا علم مت بنتصور بس هذا هو مضمت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل